গুলি কথা বললেন কেন? আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না? কেন গুলি করতে কেন গুলি করতে বলবো? আপনি কেন গুলি কেন গুলি করতে गुली का बेटा ठीक है आज भी पता ठीक है होगा तभी होगा गुली कर बेटा गुली कर नहीं ऐसे गुली नहीं আমাদের আছে सर आप सर आप इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा যদি আপনারা যদি নিতে চান নিয়ে যান ঠিক আছে আমরা কেননা এই যা বললো পুরো चलिए हाई लेवल मीटिंग होगा तब हाई लेवल मीटिंग होगा चलिए इंडिया में यही है बैठा